Assalamu alaikum viewers, this is Rais Ahmed and you are watching Pakistan Property Leaders YouTube channel and Facebook page. Viewers, पॉलिटिक्स जो है वो यकीनन हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मगर आज की इस वीडियो में हम जो अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है उस हवाले से और बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के जो दूसरे डिफरेंट केसेस हैं उनको थोड़ा जो है वो डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने का जो एक वाहिद मकसद है वो ये है कि बहरिया टाउन के साथ जुड़े हुए जो लाखों लोग हैं जिनके इंटरेस्ट हैं उनके हवाले से जो है वो बात की जा सके, या जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को आपके तक जो है वो पहुंचाया जा सके। डिटेल्स में जाने से पहले मैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू जो है उसको 18 जनवरी को हामिद मीर साहब जो पाकिस्तान के वेल नॉन सहाफ़ी हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस के हवाले से। उस पे उनके अल्फाज जो है वो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा जी कि जब ये इस केस का फैसला जो है वो आने वाला था तो कुछ लोग इमरान खान के साथ जाके अडयाला जेल में जो है वो मिले और उनको कहा कि जी आपको इतने साल इस केस में सज़ा होने जा रही है, बुशरा बीबी को इतने साल सज़ा होने जा रही है, मगर आपने हमें गालियां नहीं देनी। तो उन्होंने इमरान खान का रिप्लाई ये था कि मैं तो पहले भी आपको गालियां नहीं देता। तो उन्होंने कहा आप नहीं, मगर आपकी जो सोशल मीडिया कैंपेन होती है हमारे अगेंस्ट वो स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, और आपको 1 से 2 और केसेस में भी जो है वो आपको जो है वो सज़ा होने जा रही है या होगी, उस पे भी आपने खामोश रहना है। और आपका ये जितने भी केसेस हैं इनको हम हैंडल कर लेंगे। एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक बहुत बड़ा हिंट है इस पूरे स्टेटमेंट के दरमियान। जिसको आप इमरान खान से रिलेट करना चाहें या मलिक रियाज साहब से रिलेट करना चाहें, वो दोनों पहलू जो हैं वो इस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो पूरे होते हैं। उसके अलावा मैं एक दूसरा फैक्ट आपके सामने रखना चाहूँगा। तकरीबन साल 2021-22 के दौरान जब ये केस स्टार्ट हुआ या इसके हवाले से जो है वो बातें होना स्टार्ट हुई, मोस्ट प्रॉबेबली 2021 में, तो जो सैयद तलत हुसैन है, डिफरेंट टॉक शोज़ में हम उनको जो है वो देखते रहते हैं, अपना वो वीलॉग्स भी करते हैं। जब ये अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस स्टार्ट हुआ, 190 मिलियन पाउंड्स केस स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने 2021 में इस पे वीलॉग किया जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, और बहुत सारे लोग इस हवाले से बात नहीं कर रहे थे। ये पैसे, ये फ्लैट्स जो वहाँ पे खरीदे गए, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की। आप अगर उस वीलॉग को सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये अमाउंट, ये प्रॉपर्टी जिसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे स्टार्ट हुई, वो शरीफ ख़ानदान की जो है वो प्रॉपर्टी थी, जिनको आप कह लें कि फेस सेविंग देने के लिए जो मलिक फैमिली है उन्होंने उस प्रॉपर्टी को जो है वो बाय किया। और देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस थी वो स्टार्ट की, और उसके बाद जो है वो 190 मिलियन पाउंड का ये फ़ाइन हुआ। और फिर शहजाद अकबर बाबर जो हैं या जो दूसरे लोगों ने किया, वो एक सारी स्टोरी है। मगर अगर हम इस केस की रूट्स में जाते हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ इसका प्रॉपर रेफरेंस भी शेयर किया है, तो इस चीज़ के ताने बाने भी शरीफ गवर्नमेंट के साथ जो है वो जाके यकीनन मिलते हैं। अब जो तीसरा बड़ा मेन फैक्टर है, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए हम आम आवाम को वो दिखाया या सुनाया जाता है हमारे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। उतनी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है जितनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है। इस बात को करने का मकसद ये है कि आप ये देखते हैं कि एक तरफ हुकूमत इमरान खान के साथ जो है वो मुज़ाकरात कर रही है, एक तरफ अगर आप देखते हैं तो जो पीटीआई के नुमाइंदे हैं वो इस टाइम आर्मी चीफ से डायरेक्ट मुलाकातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान को जो है वो सज़ाएं दी जा रही हैं। बात मैं फिर वहीं करूंगा कि हमें वो सिर्फ दिखाया या सुनाया जाता है जो हमारी गवर्नमेंट्स यहाँ, जो हमारे आप कह लें कि आला तबके हैं जो हमें दिखाना चाहते हैं, सिर्फ वो चीज़ हम तक जो है वो पहुंचाई जाती है। यकीनन दिखाया हमें कुछ और जा रहा है कि हमने इनको पूरी तरह से जब वो पकड़ा हुआ है, मगर बिहाइंड द सीन ये चल रहा है कि यकीनन मुज़ाकरात और ये सारी चीज़ें अपनी पूरी आप कह लें स्ट्रेंथ के साथ जो है वो चल रही हैं, जिसका एक प्रूफ जो है वो हामिद मीर का स्टेटमेंट है जो वॉइस ऑफ अमेरिका को उसने जो है वो दिया। अब फाइनली मैं बहरिया टाउन की तरफ आता हूँ। बहरिया टाउन के हवाले से डिफरेंट केसेस की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है।
آپ پنڈی میں جو کیسز ہیں، جو مری میں کیسز ہیں، پھر بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے آپ کہہ لیں کہ سیریز آف کیسز ہم نے جو ہے وہ دیکھے، اور اس کا پورا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. ان تمام چیزوں کا آئیڈیا یقیناً ان تمام لوگوں کو ہے جو بحریہ ٹاؤن کو فالو کرتے ہیں یا بحریہ ٹاؤن میں جنہوں نے جو ہے وہ انویسٹ کیا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی 40-50 کیسز کم سے کم ہوں گے، تو ان 40-50 کیسز کے باوجود بحریہ ٹاؤن، ملک ریاض، ملک علی ریاض، تمام لوگ اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. میں یہاں پہ اس ویڈیو میں اچھے یا برے ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ لوگوں کے جو انٹرسٹ ہیں، جو آپ لوگوں کا بزنس پوائنٹ آف ویو ہے، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. جب مارکیٹ ڈاؤن ہوئی، جب کیسز آئے، تب لوگوں نے زیادہ بائنگ کی. ان لوگوں نے بائنگ کی، ان 1% نے بائنگ کی جن کو پتا تھا کہ یہ چیز ٹھیک ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہونے کس طرح سے جا رہی ہے؟ جس گھر میں، جس آفس میں، جس فلیٹ میں جو زمین میرے پاس ہے، وہ زمین میری ہے. وہ زمین اب بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کی نہیں ہے، اس کی ٹرانسفر میرے نام پہ ہو چکی ہے. اس کا میں نے ٹیکس دیا ہے FBR کو، اس کی میں نے ٹرانسفر فی دی ہے. اس کے جو بھی اینول ٹیکس بنتے ہیں، میں باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان کو، میں اور آپ اس کے جو ٹیکسز ہیں وہ دیتے ہیں، اپنے ریٹرنز جو ہے وہ فائل کرتے ہیں. یہ پراپرٹیز آپ کی اور میری ہیں. یہ پراپرٹیز بحریہ ٹاؤن کی یا کسی اور تھرڈ پرسن کی جو ہے وہ نہیں ہے. اگر ملک ریاض پہ کیسز ہوتے ہیں، ملک ریاض کسی کیس میں کنوکٹ بھی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، جس پلاٹ پہ آپ کی ملکیت ہے، یقیناً وہ پلاٹ آپ ہی کی ملکیت ہے. اس کو آ کے کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ زبردستی چھین نہیں سکتی، کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں. ملک ریاض ہوں یا بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ ہو، وہ یہ پراپرٹیز 2013-14 میں بکنگ کے ٹائم پہ ہی بیچ کے یہاں سے جو ہے وہ جا چکے ہیں. اب یہ پراپرٹیز آپ کی اور میری پراپرٹیز ہیں، اور یقیناً آپ کی اور میری ہی رہیں گی. اس لیے جب بھی مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے، وہ تمام لوگ، ایک میجورٹی جو پینک میں چلے جاتے ہیں، جو یقیناً برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہی لوگ جب مارکیٹ ٹھیک ہوتی ہے تو پھر سے جو ہے وہ بائنگ کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. یقیناً جس طرح سے ہمیں چیزیں اس ٹائم نظر آ رہی ہیں، آئندہ 2 سے 3 ماہ کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر مارکیٹ کو ریورس گیئر لگتا بھی ہے تو یہ چیزیں بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ امپروو ہوں گی. اور جو لوگ آج بائنگ کر رہے ہیں، یقیناً ان کو اس پہ اچھا پروفٹ مارجن ملنے جا رہا ہے. پاکستان پراپرٹی لیڈرز ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ بر وقت تمام صورتحال سے جو ہے وہ آگاہ رکھتا ہے. یہ کچھ فیکٹس سے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے. مزید ڈیٹیلز کے لیے، مزید کوئریز کے لیے اسکرین پہ ہمارے نمبرز مینشن ہیں، آپ ہمیں 24/7 جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.